XFM Express Balita. Express Balita. Tsak, bungkag, human mibangga sa container van, driver, angol. Naliya karon ng report pinaagi ng katropang Philip Oligario sa XFM Jensen. XFM Report. Bungkag ang atubangang bahin sa usa ka truck human mibangga sa container van alauna 15 sa hapon kagahapon sa Dole Station 1 sa Purok 6 Barangay Polo, Pulomolok South, Cotabato. Giila ang driver sa Fuso truck nga si Roel Orca, 40 anyos nga taga Purok Cagasan, Barangay Poblasyon sa susamang lugar. Samtang kabanggaan ini ang container van nga gimanehuan ni Jojo Bagyo, 41 anyos ka residente sa Purok Paglaom, Barangay Upper Clinan. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang nakapark sa main road ang container van gikan sa exit point sa Station 1 sa Dole ug padulong sa Barangay Kalumpang sa Jansan aron i-deliver ang mga pinya. Gikakuratan sa driver ang makusog nga lagubo sa likod nga bahin. Sa pagsuta, bungkag ang atubangang bahin sa truck kung diin naipit ang driver. Matod pa, baguhay lang nag-spray o chemical ang truck sa plantation nga nahimutang sa Barangay Polonoling sa Tupi South, Cotabato ug nibalik sa Station 1. Subay sa mga nakasaksi, gadali ang driver sa truck hangtod sa nawad og kontrola hinungdan sa bangga. Milabay pa ang usa ka oras ay hanga na rescue ang naipit nga driver sa truck. Dali dayon kining gidala sa labing duol nga balay Tambalanan. Sa pagkakaron, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa nasampit nga disgrasya. Samtang padayon usab nga ginatambalan ang driver sa truck. Mga katropa, aron malikay sa mga susamang disgrasya, kinahanglan tinaw ang imong padadaw. Mag-Vision X Plus na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News. XFM Report.